ଯୋହନ ତାହାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ରୁ 27 କିଏ ଜଣ ପଢି ଦେବେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ଚାବୁକ ମରାଗଲା, ବିନା ଦୋଷରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଲାନି, ଯୀଶୁକୁ ମରା ହେଲା। ଲୋକଟା କିଛି ଦୋଷ କରିନି, କାହାର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, କାହାର କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଅନ୍ୟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମରା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମରା ହେଲା। ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପିଠିରୁ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କାରଣ କାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗା ହେଇଥିଲା, କଟି ଯାଉଥିଲା ଦେହ, କଟି ଯାଉଥିଲା ପିଠି। ଆଉ ସେ ରକ୍ତରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ହେଲା, କଣ୍ଟା ମରାଗଲା ହାତରେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ, ରକ୍ତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ମା ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୁଅର ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡୁଛି, ସେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୁଗାରେ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଗୁଡ଼ାକ ପଡୁଥିଲା। କି ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ, ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏବଂ ମରିୟମ ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ କି କ୍ଲିଓପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ମରିୟମ ମଗଦଲିନୀ। ଏଇପରି ଅନେକ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କେତୋଟି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବାଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେ ଥିଲା ଯୋହନ। ଏମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ପୁତ୍ରର କଷ୍ଟ ଦେଖି। ସନ୍ତରଣା ଠିକ ହଉଥିଲା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍କାର ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଜବରଦସ୍ତ ପିନ୍ଧା ହେଲା, ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି, ଚମଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଉଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ମୁଣ୍ଡରୁ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ରକ୍ତ ଆଖି ପଟେ ପଡୁଛି ଦେହର ଉପରେ। ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକରେ, କାହିଁକି ଆଖିରେ ପଡି ଯାଉଛି ସେ ରକ୍ତର ଲୁହ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇ ସାରିଛି, ହାତରେ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇ ସାରିଛି, ହାତ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, এই ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରି କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଦୁଃଖ କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରେମ ବି କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଯୋହନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଗୋ ନାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମା ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋ ନାରୀ।
जो मुहूर्तरे प्रभु जीशु को कोरोना मरा गला तापरे क्रूसरे कंटा बिंध कराला एवं मुंडरे कंटा मुकुट करा पिंधा हैला तो जघन्य कष्ट होची एवं से कष्ट समय रे सेही जीशु जे मांस रक्त धारी थिले ता संगे मते ईश्वर थिले एवं सेही समय रे से प्रार्थना करूचंती पिता साहाय्य करो पिता मते साहाय्य करो ए दुख करो ए कष्ट मते साहाय्य करो एवं पितांकर शक्ति पुनर्बार प्रभु जीशु को ऊपर अधिष्ठान करथिला सेही समय रे से पवित्र शक्ति रे पूर्ण थिले एवं समस्त दुख समस्त जंत्रणा को से सहय करूथिले से पवित्र शक्ति रे एवं जेतବେଳେ से पवित्र शक्ति रे पूर्ण थिले से पवित्र शक्ति रे पूर्ण होई तांगर मां को कहउछनी गौ नारी सेतବେଳେ तांग मांग ठारू से संपूर्ण अलगा होइतले अर्थात जागतिक शरीररू स्वर्गीय शरीर रे से पूर्ण थिले एवं जेत तांगर मां जागतिक मां थिले किंतु से स्वर्गीय शक्ति रे पूर्ण थिले पिता ईश्वर ठारू से आह्वान करी कहउचंदी तांग मां को इज्जत दे रेस्पेक्ट दे कहउचंदी गौ नारी देखो तुमर पुत्र प्रिय विश्वासी माने मृत्यु अवस्था तांगर मां को से परित्याग करे नथिले एवं से नारी बोली आख्या दे कहउचंती मु तुमको एकला छाड़ीबी नाही जो मां तांको तांगर गर्भ रे रखिला 9 मास एवं तापरे तांको साहाय्य कला सब किछि कला किपरि से पासुरी जिवे जेतळे जागतिक शरीर रे से वास करथले पिता मातांक संगे जो मां जो बापा तांको साहाय्य कले किपरि तांको पासुरी जिवे किपरि तांको डरू दूर को चली जिवे एवं से शेष मध्य से मुहूर्त मध्य से कहते को नारी तुमको छाड़ू नारी तुमको मोर आउ जन पुत्र मु प्रदान करछि जे कि जौन अति प्रेममय शिष्य थिले एवं जे कि दायित्व नै थिले एवं तांक हस्त रे मां को समर्पण करूछंती प्रदान करूछंती देखो जौन तुम्हे समस्त दायित्व वर्तमान करू नेबो आमी जगत रे वास करूछु विश्वासी माने जगत रे वास करी जगतर संपर्क को आमी पासरी न थाउ हमर बापा मां भाई बौनी समस्त को आमे निजर बोली मने करी थाउ इवेन विश्वासी मान को मध्य निजर बोली मने करू एही परि अवस्था रे जीशु की परि पासरीबे एवं से जौन को कहउचंती देखो तुम्हर माता कारण जौन ऐश्वरिकतारे पूर्ण नथिले मनुष्य थिले मनुष्यर रक्त मध्य प्रवाहित होउतला मरियम कर मध्य जगतर रक्त तांकर शरीर रे प्रवाहित होउतला से सेति पई से दोहन दायित्व देले जौन को कहले देखो तुमर मां एवं मां को कहले देखो तुमर पुत्र सुंदर एक संबंध एक जगत रे आमी जेपरि पासुरी न जाओ कारण प्रभु जीशु जेतबे परिवार को प्रदान करंती पितामाता को मध्य प्रदान करंती आउ जेतबे पितामाता को मध्य प्रदान करंती से संपर्क सदा प्रभु हमन को प्रदान करि थांती पासुर नहीं तुमर पितामाता को तुमे तुमर पितामाता कर समादर करो एवं मु तुमको आशीर्वाद करिबी ईश्वर आशीर्वाद करंतु ई वाक्य रे आमेन हमारे प्रथम विषय देखिलु प्रथम विषय होछि जे क्षमा जीशु जेतेबेले क्रूस पर अछंती प्रथम विषय से क्रूस ऊपर स्वीकार कले बा कहिले क्षमार बात जीशु क्षमा को ए पृथ्वी पृष्ठ रे से प्रकाश करबा को चाहिए पुणी द्वितीय बाणी कहिले हमारे जहाँ शुणिलु जड़े चोर को डाहाण पार्श्वर थिबा चोर को कहिले तुमे आसी मो सहित पारदेशर उपस्थित हम परित्राण को यहाँ दर्शाए प्रथम विषय क्षमा द्वितीय विषय परित्राण पुणी तृतीय विषय मैंने शुणिलु जहाँ प्रेम